دونك باش توضح لكم الفكرة أكثر غادي نمشيو لي زيكزارسيس ونشوفوا كيفاش نطبقوا هاد لي ريغل اللي ديجا شفناهم. داكور. Bien, alors في هاد la leçon هذا on va voir comment exprimer une idée ou une opinion. alors اللي عندكم في الباج 66 و 67. دونك هنايا اترافير لو تيتر غادي نشوفوا بان يعني ملي كنقولوا exprimer يعني هي faire connaître en utilisant le langage bien sûr. donc exprimer هي يعني كتعبر. d'accord. exprimer sa pensée par exemple en termes clairs يعني كتعبر على واحد الفكرة معينة. d'accord. ملي كنقولوا une idée مثلا هنا عندكم une idée une opinion. donc عندكم manière de penser يعني الطريقة ديال التفكير يعني de juger une idée يعني واحد le jugement واحد le point de vue واحد الرأي الشخصي واحد la vie واحد la conviction قناعة. la conviction قناعة ولا croyance هي واحد الاعتقاد. d'accord. يعني هنايا في الدرس هذا يعني شنو غادي غتعلموا شنو هما يعني هما لي فيرب d'opinion. ملي كنقولوا لي فيرب d'opinion مثلا كنقولوا je pense que je crois que je confirme je doute que. donc هادو هما les verbes à utiliser pour exprimer une idée ou là une opinion. d'accord. alors ناخدو سيبور اللي عندكم في الصفحة 66. عندكم situation donc madame Jamil est enseignante, elle croise le directeur du collège dans la cour. donc هنايا madame Jamil c'est une enseignante وتكروازاو هي والمدير في الساحة. دونك كان بيناتهم واحد النقاش واحد لا كونفرساسيون. دونك هاد لا كونفرساسيون هي اللي عندكم هنايا. دونك عندكم هنايا le directeur bonjour madame Jamil tout se passe bien avec vos élèves. madame Jamil oui le premier jour plusieurs élèves étaient agités et surexcités mais le lendemain tous les élèves étaient studieux. le directeur et vous n'avez pas de problème de discipline. madame Jamil, c'est vrai que quelques élèves sont parfois un peu bruyants et d'autres élèves sont plus ou moins calmes, mais dans l'ensemble, je pense que toute la classe a envie d'étudier. donc لاحظتوا في هذه la phrase je pense que toute la phrase a envie d'étudier. donc هذا كتعطي le point de vue ديالها. elle a utilisé je يعني هي اللي كتهضر je pense que. مزيان. بالنسبة le directeur, rencontrez-vous des parents d'élèves lors des réunions. je doute fort que ce ne soit possible. donc هنا je doute. donc تفهمنا. donc je doute. هادو parmi les phrases اللي كتستعمل مدام جميل. ensuite عندكم واحد la phrase هنا je crois que quelques-uns travaillent de nuit. alors c'est un peu compliqué. donc هنايا donc لاحظت بأن مدام جميل هنايا كتexprimer sa pensée. donc نشوفوا دابا نجبدوا la situation de communication. alors بالنسبه لا situation de communication اللي عندكم في الطابلو الاول donc فيه qui parle. ملي كنقولوا qui parle يعني celui qui parle donc c'est le directeur à qui. donc c'est madame avec madame Jamil. très bien. de quoi يعني le thème علاش كيهضروا. donc une conversation à propos de la relation de madame Jamil avec en tant qu'enseignante avec ses élèves. يعني العلاقه اللي كتربط مدام جميل مع التلاميذ ديالها. وكومون يعني كيفاش دونك مدام جميل اكسبريم سي بونسي كتعبر على الاراء ديالها وعلى الافكار ديالها على لي زوبينيون يعني على الاراء. داكور. فويي. دونك غادي نشوفوا دابا شنو هما لي مويان utilisés par madame Jamil pour exprimer sa pensée. bien alors من هنا نشوفوا هاد الطابلو هذا اللي عندكم تما. alors بالنسبه للطابلو عندكم لا déclaration je crois que quelques-uns travaillent de nuit. d'accord. وعندكم هنا je pense que toute la classe a envie de travailler وهنا je doute fort que ce ne soit possible. donc الا خدينا هاد لا فراز هادي شفنا هنايا عندكم هنايا لا برينسيبال وهادي لا كومبليتيف. دونك عندكم واحد لو فيرب هنايا الا لاحظتوا je pense je crois وعندكم هنا travail. donc الا خديتو هاد لو فيرب هذا فاش مصرف غتلقاوه مصرف فاش في لانديكا في البريزون دو لانديكاتيف. دونك هنايا لو مود اللي استعملنا لانديكاتيف. دونك ملي كيكون عندكم جو كروا لا كومبليتيف لو فيرب دو لا كومبليتيف خصو يتصرف لو بريزون. هنا خدينا مثلا جو بونس سي ان جوجمون jugement. donc je crois que je pense que donner votre point de vue sur quelque chose. هنايا a envie avoir envie donc c'est le présent. donc هنايا donc عندنا l'indicatif. mais الا خدينا لا troisième phrase اللي هي je doute quelque chose donc حنايا ملي كنستعملوا لو دوت يعني كنكونوا ما مأكدينش من الانفورماسيون.
يعني كاين واحد لي فراز hypothétique يعني كاين واحد l'hypothèse كاين واحد يعني الشك d'accord donc كنستعملوا le subjonctif d'accord le subjonctif soit donc c'est le subjonctif donc تفهمنا donc ملي كيكون عندنا لا ديكلاراسيون لو جوجمون كنستعملوا الانديكاتيف وملي كيكون عندنا لو دوت كنستعملوا لو سوبجونكتيف دونك في هذه الحاله هذه خصكم تكون ديجا عارفين شويه في لا كونجيكيزون فهمنا دونك شويه de la conjugaison surtout par exemple l'indicatif le subjonctif je retiens ce qu'il faut retenir donc là لاحظتوا ان عندكم exprimer une pensée consiste à faire passer un message d'accord à faire un message transmettre un message exprimer une conviction une croyance un avis باش تexprimer هذه الفكره ديالك عندك ما يسمى بلي فيرب دوبينيون دونك بالنسبه لي فيرب دوبينيون عندكم ديكلاري اون دي باغ اكزومبل جو ديكلار كو فوالا j'affirme que je dis que j'estime que je pense que d'accord هذه كتسمى لي فيرب دوبينيون عندكم دو دوت ولا دو جوجمون ولا pour juger quelque chose le jugement je dois faire attention au mode de verbe complétif par exemple on dit je doute que فهمنا دونك الاختلاف فين كاين ما بين هاد لي دو بارتي الاختلاف كاين في لو طون ايتيليزي ملي كيكون عندنا لا سيرتيتود يعني ملي كنكونوا لو جوجمون كيكون عندنا لا سيرتيتود يعني هي ديكلاراسيون كون فري وملي كيكون عندنا لابريسياسيون اللي واحد لو جوجمون دونك كنستعملوا الانديكاتيف ولكن ملي كيكون عندنا لو دوت كنستعملوا لو سوبجونكتيف دونك باش توضح لكم الفكره اكثر غادي نمشيو لي زيكزارسيس ونشوفوا كيفاش نطبقوا هاد لي ريغل اللي ديجا شفناهم داكوغ الو ناخذوا لي زيكزارسيس اللي عندكم تما الو بالنسبه لي زيكزارسيس الى لاحظتوا دونك عندكم عطاوكم تما لي فراز وكاين اونتر بارونتيز لي فيرب ا كونجوغي دونك غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش غادي نكونجوغيو هاد لي فيرب لو لوكاتير assure que l'appartement être en parfait état دونك هنايا assure ملي كنقولوا assure donc c'est déclaration déclarer quelque chose assure يعني كيأكد بان المعلومه راه بصح راه فري دونك هنا غادي نستعملوا l'indicatif donc عندنا la certitude assure que donc عندنا assure que assure donc غادي نصرفوا هذا في le présent on dit l'appartement est en parfait état نشوفوا la deuxième phrase je pense qu'il allait se mettre en colère donc هنا je pense la même chose donc c'est un jugement donc هنا غنديروا le présent donc الا صرفنا نقولوا je vais tu vas elle va donc il va se mettre en colère la troisième phrase عندكم l'antique se rend compte يعني elle se rencontre كنستعملوا le يعني c'est une certitude donc هنا نستعملوا l'indicatif qu'elle a fait une mauvaise affaire d'accord هنايا j'admets qu'il permet admettre comme vrai donc هذا c'est un verbe d'opinion donc غنقولوا هنا le passé composé استعملنا l'indicatif qu'il a pris des risques مزيان نشوفوا l'exercice suivant donc cela prouve que l'inculpé est innocent cela prouve يعني كيأكد prouve que l'inculpé donc غادي نستعملوا bien sûr l'indicatif شوفوا دابا هاد لا فراز هادية il conteste que ses enfants fait une gaffe il conteste كيتشكى دونك هنايا حنا ما عرفناش واش المعلومه صحيحه ولا خطا دونك ses enfants donc c'est fasse une gaffe donc هاد le verbe صرفناه في le subjonctif présent je doute qu'il est de bon soir donc عندكم le verbe douter donc ملي كتلقاو douter donc bien sûr le verbe de l'accomplisif خصو يتصرف فاش يتصرف في le subjonctif présent j'affirme que le secret est dévolu donc affirmer donc تأكد المعلومة la certitude donc on va utiliser l'indicatif je crois donc هنايا عاوتاني la même chose je crois que c'est son attitude développe son qui rebute donc l'indicatif بالنسبة للexercice suivant عندكم تما ma pensée à propos de l'internet يعني j'exprime ma pensée à propos de l'internet يعني غادي نعطي الرأي ديالي في الانترنت بصفة عامة يعني خصني نعطي الرأي ديالي مثلا ma camarade de classe je doute que l'internet soit un endroit sûr يعني كنشك بان الانترنت هو واحد البيئة اللي يعني خص الانسان يحضي راسو soit sûr À l'animateur du club culture de mon collège, je confirme que l'internet est un super moyen de communication. Donc هنايا عندنا le doute donc استعملنا le subjonctif وهنا عندنا يعني la certitude استعملنا l'indicatif.
مزيان. ناخدو دابا l'exercice اللي عندكم تما في الصفحة يعني l'exercice C et D صفحة 67. D'accord? Alors j'exprime ma pensée à propos des études à l'étranger. يعني غادي نعطي الرأي ديالي على الدراسة في الخارج. Alors je doute que les études à l'étranger soient une bonne idée. مثلا أنا كنشك بأن l'étude à l'étranger soit une bonne idée. مثلا ça c'est mon point de vue personnel. يعني الرأي ديالي الشخصي هذا. قدر ما تبارطاجوش معايا هاد الفكرة هادي mais c'est mon point de vue personnel. Alors هنا مثلا j'ai vu un film, une émission télévisée, j'exprime ma pensée à propos de ce que j'ai aimé ou de ce que je n'ai pas aimé. دونك هنا كيقول لك بانكم تفرجتوا في واحد الفيلم ولا في واحد ليميسيون تيليفزي ولا في ان ماتش وغادي تبقى تعطي الراي ديالك على شنو هما الحوايج اللي عجبوك وشنو هما الحوايج اللي ما عجبوكش. دونك هنا عندكم جوج لي سيتوياسيون. عندكم لا سيتوياسيون اللي فيها كتهضر مع الصديق ديالك، دونك الطريقه باش كتهضر مع الصديق ديالك دونك ماشي هي الطريقه باش كتهضر مع ان بروفيسور. دونك غتقول جو كخوا كو سيغتان ايميسيون تيليفزيون اون اون انفلونس نيجاتيف سور لي سبيكتاتور. مثلا انا هذا الراي ديالي الشخصي كنعتقد دونك هنا الاعتقاد c'est un jugement. Je crois que certaines émissions télévisées ont une influence négative sur les spectateurs. يعني بعض البرامج كتكون عندها واحد التأثير سلبي على المشاهد. مثلا à mon professeur de français, je doute que les émissions télévisées aident les gens à avoir une bonne culture générale. هنا كتشك، هنا كنقولوا لو دوت دونك خصنا نستعملوا هذا فاش خصنا يتصرف فاش في لو كوندي في لو سبجون في لو سبجونكتيف. دونك هذيك ce sont des points de vue personnels.